খড়গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ সরকার তার সমর্থনে শনিবার একটি রোড শো করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। এই শোভাযাত্রাটি খড়গপুর কলেজ থেকে শুরু হয়ে খড়গপুর পৌরসভার অদূরে এসে শেষ হয়। তারপর পশ্চিম মেদিনীপুরের দাতন বিধানসভা কেন্দ্রের সাবরা এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী মানিক মাইতির সমর্থনে একটি রোড শো করেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। এই রোড শোটি সাবরার দস্তানিয়া মাঠ থেকে শুরু হয়ে রানডাঙ্গা এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এদিন এখান থেকে ইউসুফ পাঠান মন্তব্য করেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আছেন, তৃণমূল কংগ্রেস আছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা মানুষের সেবা করে যাবেন। महिलाओं के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और मैं जहाँ जहाँ पर भी गया हूँ तो वहाँ पर महिलाओं से बात की तो उन्होंने यही कहा कि ममता दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम ममता दीदी को जिताएंगे और इस बार भी ममता दीदी को वो लोग जिताएंगे। बीजेपी के बारे में क्या कहना है आपका? बीजेपी के बारे में क्या कहना है? यहाँ सिर्फ ममता दीदी है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और हमेशा यहाँ उनकी सेवा करते रहेंगे। बीजेपी दावा कर रहा है बीजेपी दावी कर रहे हैं मिलेंगे इस बार बीजेपी। बिल्कुल देखिए, तृणमूल का लास्ट टाइम जितना सीट आया था उससे 15 सीट ज्यादा ही आएगा।